Yankopon asomfo Yankopon hye nipa bia otie papapra na wo hwe me nso ensem bi ekoso oman ni mu a esese ye sore na ye kasa na ye nso ye kabi sabi ye yasofo oman no yentumi hwema Kristo sum engu Christian council mesremo mon sore mesremo mumanye hu adwuma moyo menkasa munye adwuma but ye woni pani bi wo oman ni mu a ya tidi Christian council but ye ni mu adwuma na we na papa pra mesra e pa cho say Christian council nsore ye hunu say madwuma mu ye nie na mun shamra emfantu Kristo som no ho fantu Kristo som no ho mesra mo pamache we nyado ensem bi koso asama nsore an shamra an hwa fam ne ensifo ma mesra mo ye de ya ye mpanimfo ye ko nchirima ne ba ye den kaneme hu ye so bi ya sofo na se ye boni din sofo a nipa koto panimu kura do akoto ye kura sofo ne ye asofo nketo olden days ne ye di asofo achi ye didi kwa ye bosofo dia wa wudi na chi kwa na wudi di kwa enne mu hwe se de ekọ wo bosofo dia ne nipa adwane tibisa se emri bi bedu ye ni ho ne ye nchirima no den na wo beye hwe de ekoso se simple de ma bi asori ya so o wa abrochi o se ye fra ni Yankopon kasamafo bosofo mpenimfo din we mfre urade o ti abrochire wo onfali din ma wo so kasa onfali din ma de o kan se fra nyame kasamafo na ni din ka ho me mesin court sama me no mesin court ti mun kan chan so onfali din mra me na ye fa ni Simon so nkoma no o ma ye proof so se ni pa ni mfre urade wabo wo su be mpa din wabo so fo ebeni de din wabo obi ne din osu be mpakra do de tutu kokubon sam so ne nana kokubon sam ye pe hwawiro wo sem sei enti nchirima no a tie na hwa asem obi wura so dem kura na no ho mete wonim so kwa abosumfie ni bia se ye so fo osu be mpa na tutu nana kokubon sam ho so ne ye pe onkuta proof o kan wie nu ano no o kan wie nu ano no Yesu bo ni pebidin esuafo no ka nipa ni bisa Yesu sa we ye den na hunu me pe proof sentira hunu me say ye fra me say ebia na osuafo na aka kire wo o se debi bra wo abrodom adua na se no wote ho no na me hu wo no se yes amba because abrodom adua na se na metena wa amba proof se nipa ni mfre urade ade we proof sa owusu mpa eya wo se ana sabe eya wo fa Mami, kawudan ka obeda jijino so enfiu ebusuem efiu obi ebusuem nti onfre urade wo poso fa ko se wie di kan so no de ofie urade na oyi osese wa ye wiase ni o pre wiase ni oma afi Yankopon ka kire ne se ma ne nti asore e na sofo ewia akose ewia wa ti asore nti yame bu afuru nti o pre wiase ni oma nti no yan kan kire so onye wiase ni oma ne so bi pre wiase ni oma oya nyame dia nti asema wo kana watch switch because Bible say we are sitting na kono ni we are sitting no niama etwemu akọ de oye de Yankopon pe na obetra woda no bi every we are sitting niama oda so ya me penti wasema wo kana nti ase ewom yesu sono so enne anoma asre waba epese ohunu dwom ni pa bi ehunu a ne we huru na wakogina abo so no kon anuma bebia epese nipa hunu tentene a na we huru no akogina abo so no kon to bia say obi image nipa bia nkahwe nkire obi a ewo manyimu mepacha tie Moses emu no bonsambofo ni Onyankopon bofo kogina emu no Bible say no Onyankopon bofo ne nsilebo sa obebu na atene emu o ka kire ne say urade nka wanim wati ase bra Yesu Kristo ohun nipa na edom etini mu no edom bisa ne say wo osuro ni Yankopon ba yanim firi soro wo ba say wo bebu atan ansa na atemu da na edu wo say no firi mu ko we mu na atan aden na nipa bi ebu nipa atan sesi so firi nyame mame ka sam cho na ma one wo ka kire obi so mfiri urade a we bu na atan straight
because the own free rad the Bible said the own free rad no sankro for yan kramama ane mlechie na epunechi bainechi ena nkraman ene mlechie ewo ko bonsam James straight to catch obi so free rad a we bu na tem straight we proof for him maame no ni proof for him no te wona on free ewrade what you say Africa yenya sanu ma no sofu we ko tua radio kura akasa no wonu ya sofu ba no we be preach it ya the sofu no ba no on free ewrade na asole na edi kan ba no asole akase na edi kan ba no o mu preach ka kire o ma asole ma asole ya we free ase no en free ewrade na mu ni wa wo dua no amfa bi ensi na ase a edua ne hini wa he ewu a ebede na fufura besi ho enti sane o mani nyina ye nioma esese nipa hwe ne ye hwe ne yiye na aban na aba no ehemla edeto ho ye nu se wiase ya makristosom ensei Mohammed bai odine mu masifom asom ala wempie Africa wempie Ghana enti ye gini tum no kura nso ye gini tum no aboa nipa bi mu Yesu Kristo bai obasum Jehovah ye gini tum wempie Ghana ye gini tum ampaso oyo yankopon ba bibie ni wachinyi se Yesu Kristo eyo yankopon ba what you say ye wa banche bi ba Ghana ha na e frɛ na anochi ano de oba ye no yenya nkrofo bi e de dufa e to ne nsa e de ye frɛ sa doso esi nasene e pebo duama no e ma no komen sa bosom na yi no pay Africa nti omfiri ame enti yɛ ne toto bosom na mpa so komen ma odane konfo obi okasa na sika efisuro sikega efisuro na besifu modene nsa etutu aware e wo buom na wato yɛse omfiri awurade wate ase anya wo ye minti emfiri awurade chen de obi kwam omfiri awurade we hwami we die na wo we yanti we babua nipa we die na wo we mu hwinim ti we ni Kristo din ya wa ina so we ring bi eda obi na obi ware ring ka da nsa marriage ring crowd obi nsa ye say omfiri awurade we are sick and tired and then e koso mami my blood in enti maame no da abrochire no wu kunu jao oba besia wa ware e ma wu kunu wo ye sofo wa ware e ma wu kunu jao da abrochire bubon nkofo bi din omfiri awurade wa ware wase eye beyifo wa nke ye hwe so esua wo ya wo ye kasamafo no wase ye beyifo keke enti etumi egu aware da abrochire di wo pa hwe so ndi enti me si ni court na ye penidin ni ade ne paper ma le court sermons amane enti on fa ni din mon kanche na abrocho so on fra abrocho on mra Ghana na fa ni paper nfa ma no don che bebi asankrofo no enfre awurade wa fra nyum tuni bi obi kunu oba besia obi kunu wa fra na abodi dwase ne kwasea so ye kwasea no da abrocho hwe video bi a ode baaye ene sabe dwamanse bi a wosa osa monhwe dwamanse bi a wosa bobi omfre awurade. I don't even know the reason why you yankopon free na konwa so na temu akonwa so edi ama nkrofo bi se omontra so ni kan mu atan ansa na temu da na edu minim sentre penimfo mu o mayimu Kristo sumna na esen kakra no na die omomfanye Kristo sum efisa asofo edi kan sofo bit na TV e ka semba ko sofo me respect no ama obe preach TV so pe hu TV no so owo TV no so pe na maso na masalute TV no metra watie na ama na kase awie o ka semba ko pe mo bi asefo me se onim sentre a asoro mabo bosika no ne de akoma edifo edi nnema frɛ mu nnema edifo no mo edi ono mpo ahadwen o wie no na ono ato aso so ono nso ne mpaebo no wo ba we ye dollars say na Ghana show no mu ta kwa aketu akra sabi no posa papa penyin no what ya say what ya na wo se afem tia wo hu ana afi Kristo sum kra afam na bo wenum e de na ekoso yi
ɔman no mpanimfo wɔ mu sɛbe yɛgyimudi mo nsɔre nkeka mo ho mpanimfo wɔ man no mo nsɔre nkeka mo ho obi sɛ obi di ade yade so obi sɛ obi image mo nsɔre nkeka mo na mo nhyamla nto Kristo som no ho Christian council ma sense su biem mo nsɔre nkeka mo ho na maame na ɔsabro kyire wɔ na ɔsabro kyire no kuna gya no na ɔse nyame kasa ma afɔro mo ntwene mra na mama ye proof na ye twɛn no Apostle Dr. Papa Pra na me kasa no Papa Pra na me kasa no wo sira so me da ma se musu me ni mu asema me de mo ma Ghana nie ya twɛn maame no me tweri ampo nhira bye bye